Okay, mayong adlaw sa tanan mga kaigsunan. Nandito naman ang inyong lingkod, si Pastor Armando S. Montero. Welcome to my FB page and YouTube channel. O nining adlaw, ato na usab nga ipadayon ng atong nabiyaan nga main theme, the Gospel of the Kingdom. O ato na po nga pamalandungan karon ng subject na to karon ang ikaduha nga pagbalik sa ato ang Ginoo. So kulbahinam kini mga kaigsunan tungod kay nagka-fulfilled na ang mga propesya. Ngani kung atong i-rate kini mga 98% fulfilled na o mga 2% lang ang wala na fulfill o mao na ang ato ang gidugukan karon kung unsa gayod ang pagbalik sa ato ang Ginoo, unsay purpose sa pag-ani sa ato ang Ginoo. Aban sa dili pa kita mapadayon sunahan, shout out sa tanan nga mga covenanted churches and covenanted pastors. O akong i-shout out usab nga ako ang mentor, laylain nga laylain nga si Obispo Marilvin Badilis nga nakaron sa Tagum City. Shout out kanimo diha Igsoon. O hinaot nga nag-view po kanini ako ang vlog karon. O sa tanan nga mga pastors Luzon, Visayas and Mindanao, o sa tanan nga mga nag-view niini nga ako ang kaberks of friends o kauban sa iglesia diha sa tong Ginoo. Mayong adlaw kaninyong tanan o ginaot nga nakatune in na ang inyong mga gadget na ini nga orasa. So ato nang sugdan hingala igsoon sa pag subay o sa pag-research o pagtuon, pag-analyze sa mga pasay sa Biblia dinhi ato makaplagan karon sa maong subject, ang ikaduha nga pagbalik sa ato ang Ginoong Hesukristo. Na mga kaigsunan, ato ang basahon na ang kining gitawag nga golden text nato na nagsukad dinhi sa Juan 14 versikulo 3. Og sa niadto na ako sa makaandam na ako luna alang kaninyo, muanhi ako pag-usab og dawaton ko kamo nganhi uban kanako aron nga diin gani ako ato usab kamo. So mao kini ang statement dinhi sa John 14 verse 3, sa kini kapasalig ni Ginoong Hesukristo alang sa iyang hinigugmang iglesia, and then ihang kuhaon o dadon ngadto sa iyang teritoryo ug madamlag mga kaigsunan. So hinaot nga ang Dios manalangin sa ato ang pagbasa sa iyang bulawanong mga pulong mga kaigsunan alang sa pagpadayon ang ikaduha nga pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Adunay tulo ka mahinungdanong na kasayuran. Naunsa maning tulo mga kaigsunan. Una, na ay mga theory nga pre-millennial. Ikaduha, na gitawag nga post-millennial, o ang ikatulo millennial. O ato kining subay-subayon karon mga kaigsunan. Ang pamatuod sa kasulatan may tungod sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesus. Ang pamatuod mao kini number 1 yan sa John 14:1-3. Palihog lang ko ninyo og jot down og pick up nini ay masiot ko og time o kamo nalay basa. Juan 1:51 nga heaven standing open, buhat kapitulo 1 bersikulo 10 hangtod kini sa 11, o Judas or Jude chapter 1 verse 14. So mao kini ang ato ang dugukan higala igsoon. Og ikalima, 1 Thessalonians chapter 4 verse 16-17, og ang ikaunom Marcos 13:34 hangtod sa 37, ikasiti Matthew 25:14 mo jump sa verse 19, and Luke chapter 19 verse 11
up to verse 12 ug ang ikasiyam Hebrews chapter 10 verse 37. Ang ikaduha nga pagbalik sa ni Ginoong Hesukristo kauban sa Dios nga Amahan, no? So mukuyog gid ang iyang amahan, mga kaigsunan. Ang ikaduha nga pagbalik ni Ginoong Hesus kauban sa Dios nga Amahan mahitabo sa katapusan nga patingog sa trompeta nga patingugon sa ikapito nga manlunda. Isulti ni sa Pinadayag Kapitulo 11, versikulo 15, o mo jump sa verse 18. At the last trump, mga kaigsunan. No? Dugang pa nga pasahay sa Biblia, ang Diyos Amahan makita sa kalangitan. Daniel chapter 7, verse 9, up to verse 12. O ang anak, mga kaigsunan, matod pa rin si Ginoong Hesus, dadon sa tubangan sa Amahan og purong-purungan. Ato nang mabasa sa Daniel chapter 7 verse 13. Ang ikapat si Ginoong Hesus munaog kauban sa tanang mga espiritu sa mga nangamatay nga luwas. Unang Tesalonica chapter 3 verse 13. Ikalima, mahitabo ang unang physical nga pagkabanhaw, Lucas 14 versikulo 14 ug Buhat 24 versikulo 15 ug Juan kapitulo 5 28 hantod sa 29. Kini mao ang pagkabanhaw sa lawas nga katawhan o special nga luwas nga katawhan o sa ordinary nga luwas nga katawhan. Mao ni ang nakarga sa kining gitawag nga first resurrection, no? So number 5.2 giterminuhan kini sa kasulatan nga may Kristo, no? Unang Tesalonica 4:16 o walay Kristo nga pagkabanhaw. So nabahin ang mga nakaambit sa unang pagkabanhaw na ay na kategory diha sa better resurrection o kinang gitawag nga good resurrection ni Gana Igsoon. O number 6, mahitabo ang pagbahin sa espesyal nga luwas nga kanasuran nga anaa sa pakigsaad. Og nabahin lamang kini sa wala og tuo. Sumala sa Mateo kapitulo 25 versikulo 30 hantod kini sa 46 higala higson. Number 6.1, adunay duha ka matang ang espesyal nga luwas, ang nakadaog ug ang wala makadaog. So mao ni mga kaigsunan ng problema, no? Ba nagpiling-piling lang you got it all, pero padula dahil ni sa Ginoo og aduna kini rating, adunay grado og ang nakapasar mo'y malipayon sa nga tanan o katong nabagsak minghoy o katong qualified malipayon ang kanang na-disqualified mao na ay ibutang sa walang bahin. Na ay pasahay rin sa Biblia, Pinadayag 2:26 hangtod sa 27, verse 7 sa Pinadayag 21 o unang Korinto 3:15. Now 6.2, ang nakadaog giterminuhan nga karnero, ang pildi giterminuhan nga kanding. So klaro kay na mga kaigsunan na atong mabasa sa Mateo 25:31 hantod sa 46. Dugang pa dito dito si Daniel sila giterminuhan ang mao ang nabanhaw alang sa kinabuhi ug ang alang sa kaulawan ug ang walay katapusang pagtamay. Isulti na daan sa Daniel chapter 12 verse 2. So adunay mga kategorya ang pagkabanhaw sa ato ang Ginoo, no? Adunay mabanhaw diha sa glorified body ug aduna po mabanhaw lamang diha sa mere flesh body nga adunay flesh and blood.
Nasayod na ta nga flesh and blood cannot inherit the kingdom. Dugang pa 6.4 sa Juan kini giterminuhan nga managbuhat na nagbuhat og maayo og na nagbuhat og daotan, no? John chapter 5 verse 28 hangtod kini sa 29, James or Santiago chapter 4 verse 17 nga nahibalo nga kana maya panula niya gihimo, no? So maningil gyud ang Ginoo. Dugang pa 6.5 dili mo atubang sa bima judgment ang ordinaryong nga luwas. Sila wala sugua sa Ginoo, dili sila ulipon sa Ginoo. Lucas 19:12 hantod sa 26 imo nang mabasa dinha og 2 Timothy chapter 2 verse 5 nga wala mo abide sa rules and regulation, not follow the instruction, mga taspukan o mga tapulan o nagdinanghag sa ilahang pangalagad, mao na nga dili sila mahimong makapasar sa maong harianon o nindot nga kinabuhi, mga kaigsunan. So nesgota na nato niaging outer darkness, that is the state of being. So lahi gayod sa maong nakadaog nga qualified diha sa giing harian. 6.6 adunay pahimangno alang kanila nga mangahas sa pagsulti sa butang nga wala sila sugua. So peligro da ining mga gapataka na lang og wali wala gisugo, no? Pero in spite niya na sila'y madawat diapon. Kung imong mabasa dias Deuteronomy chapter 18 verse 20, mga matay gina sila, no? Usa nga klase nga kamatayon, usa kana ka relasyon tali sa ato ang Ginoo, no? Ora nga dili ta basta-basta magwali kung wala kay authority, wala ka sugua sa iglesia sa ato ang Ginoo. Dugang pa number 7, musunod ang pagsakgaw sa mga balaan kadtong atoa sa tuo. So siyempre ato ang tuwa sa tuo, mga glorified body na, no? There is no gravitational pulse of the earth. So pag gusig na sa Ginoo nga saka mo nga ri, so musulbong ginadayon. Kay matud pa din na sa mga pasahe sa Biblia, dili daw kuno mag-una-una ang uban, kundi magdungan gina sila og sulbong ngadto sa langit, agatong nakadawat og glorified body di namatay o gibanhaw siya o katong naabtan ni Kristo Jesus nga buhi, gitranslate siya kung pasado siya sa glorified body, na translate ang ihang lawas ngadto sa glorified body or divine body, no? Samantala ang uban mere flesh body ang ilahang nadawat nga pagkabanhaw o na siya ay gravitational pulse of the earth, so mapilit siya, no? Mupilit sa kalibutan o kinahanglan pa na siya og jet plane aron sakyan aron moadto sa first heaven o third heaven ba, first heaven lagi maabot ang jet plane. So mo na mga kaigsunan natong makita sa unod sa kaning gitawag nga sa ikaduhang pagbaling sa tuang Ginoo. Ug taas-taas man ni mga kaigsunan, kasubo ko nga dili nato ni mahuman karon. Sa sunod nato nga sesyon, nala ninyo kining subaybayan. Ikawalo, ang mga espesyal nga linuwas nga anaa sa wala, mahabilin uban sa mga kanasuran o makasinati sa kapungot sa Dios. Pero tigid mga kaigsunan, muna yung pinakasubo nga kahimtang nga din piling lang nga mga tuglangit unya di man di ay makaapil, no? Kaya ang nasa wala dili man siya maapil sa pagsakgaw ngadto sa taas, no? Kay wa man siya glorified body. Gisulti ni nadaan sa Biblia mga kaigsunan. So ipika pa ninyo ang mga pasahe sa Biblia o kamo na lay basa niya na mga kaigsunan. 8.1
matangtang sila sa kategorya nga espesyal nga luwas o muipon sa ordinaryo nga luwas, dili sila makasulod sa balaan nga syudad kay gipapa ang ilahang pangalan. Pagka luoya mga kaigsoon, namang ipag-blotted out sa atong pangalan kung nabagsak ta, na disqualified ta, no? O kining membro sa iglesia sa itong Ginoo nga unfaithful, na disqualified, nakatupan, nasyat upan, subo kayo pamalandungon kay iipon siya sa mga save from hell nga igo lang naluwas sa pagkaimpirnohanon nga naana na kategorya na sa kining gitawag nga man-made doctrine founded by men. So mo na mga kaigsunan, o mapuspusan sa kapungot sa Dios, no? Og daghang puspos ang namembro sa iglesia na tinuod sa ato ang Ginoo nga iglesia, o kadtong wala na nasakop sa tinuod nga iglesia sa atong Ginoo nga diin na igo ra pod na luwas sa pagkaimpirnohanon. So arang-arang pa to sila kay gamay rag puspos, pero maura gihapon sakit ba ng puspos sigala igsoon. Muna nga akong pagdasig, akong naanatas tinuod nga iglesia, dili na to sayangon usik-usikan ang panahon, o tinud-on gyud nato aron nga makapasarta. Kay kung nasayod na ka, so di na kita i-consider ana kay giablihan na sa Ginoo ang mga misteryo diha siyang gingharian para nimo, unya gi-spoon feeding na jud sa imuha nya imo pagid ning gi palapas mo na nga daghan yung puspos. Kay kung makapasar pod, di paigo ang kalibutan, iganti nga na nimo tungod kay taas no kahit kanino ka, kay maghari uban ni Kristo, makasulod sa gingharian niya, ang uban musulod og mugawas og makakaon sa kahoy sa kinabuhi, og mahimong close ang relationship tungod kay ang iyang iglesia mo ihang asawa, o dagan pa kayong mga privilege diha sa gingharian sa ato ang Ginoo, no? So 8.1 ilang ngalan gikan sa basahon sa kinabuhi sa kordero ginapapas, pinadayag 3:5. Imbis kay nasulat na unta to, so gi blot out tungod kay nakaplagan nga dili siya matinumanon, no? Now maisdog ta gamay ang kaning gitawag nga theory sa pagsakgaw panahon sa pre-millennial, pre-trib, sa pre-millennial na pre-millennial mga kaigsunan, ang pre-tribulation rapture, ang mid-tribulation rapture, ang last trump rapture, o kining gitawag post-tribulation rapture, napadagay split rapture. So mao ni atong sinsilihon sunod na tong sesyon nga puros ni siya mga teorya, puros ni mga teori, o atong subayon o ato kining klarohon kung asa dinhi nga nihaom ni akma sa kining gitawag scriptural nga barog nga puno sa mga backup dokumento, bersikulo, pasahay sa Biblia, litra por litra man o implied man. So asa ni ining lima kay daghan man kaayo ning presentar kining pre-trib, magpasiata pod nga sila kunoy matuod, no? Kay napoy post-trib og sawayon punis pre-trib nga sadista daw ang atong Ginoo kay bukbukon sa pangasawon. So nagkalain-lain kini og kining pag-explain og pagpabarog mga kaigsunan, og naapoy nagtuong nga split rapture, no? So di gini mahibalaan nga split, naapoy gitawag nga mid-trib, tunga-tunga nga dakong kasakitan kuwao ng iglesia sa itong Ginoo, og naapoy humanon gyud, no, ng post-tribulation, mahuman gyud ang pito ka dakong kasakitan, o kining
kining ikatulo higala igsoon, hulaan ninyo, no? Nag-iisa ra po ni, naglahi pod kaning gitawag the last trump, no? The last trump rapture, or at the last trump, og usahay giterminuhan ni og kini gitawag pre-rat, no? Mobalik ang Ginoo sa di pa ibubu ang kapungot, o at the last trump. So kung gikaingon na kaganiha, ato ning ipadayon sunod nato nga pag pamalandong sa pulong sa Ginoo, napata sa ikaduha nga pagbalik nga mo subject, ikaduhang pagbalik sa tuang Ginoong Hesukristo. Usa higala igsoon, wala naman ko'y igong oras, ining inyong ubos nga alagad na namilit kaninyo. God bless your heart, o hanggang sa muli, magkita-kits tayo, o don't forget to subscribe and like and to share my vlog. Bye bye.